네, 이곳 석세스 세미나장에 moin 여러분들 진심으로 환영합니다. 저는 한국에서 온 크라운 마스터 정동문 인사드립니다. Herkese merhabalar. Ben Güney Kore'den gelen Jong Dongmun Crown Master. Hepiniz Success Akademi'ye hoş geldiniz. 네, 올해 2025년도가요. 며칠 남지도 않았는데 제가 이제 이렇게 한국에서 이렇게 TDK까지 와서 이렇게 여러분들 앞에서 이렇게 스피치하게 돼서 큰 영광입니다. Gerçekten 2025 yılını tamamlarken daha bitirmeden Türkiye'de Success Akademi'de sizlerle olmak benim için onur verici. 제가 13년 전에 애터미 하기 전에는요, 제가 그 보험회사를 다니고 있었습니다. 제가 보험을 갖다가 대학 졸업하고 이제 이렇게 직장 생활도 해보고, 그 다음에 사업도 해보고, 그러다가 제가 이제 보험회사에 들어가서 이제 보험을 11년 했습니다. 아주 열심히 했거든요. 그런데 이제 우리가 가장 중요한 게 경제적인 문제잖아요. 그런데 이제 경제적인 문제가 이제 해결이 안 되더라고요, 사실은요. 그래서 이제 이렇게 어떤 돌파구가 필요할 즈음에요. 제 고객 중에서 이렇게 애터미 사업을 하시는 분이 계셨어요. 그래서 그분이 너무나 평범한데 이렇게 애터미를 통해서 성공하는 모습을 보고 제가 이제 애터미에 이렇게 알아보게 된 것 같아요. 13 yıl öncesinde daha Atomi'ye başlamadan önce sigorta şirketinde çalışıyordum. Ve daha öncesinde üniversiteden mezun olduğumda da farklı işler yapıyordum. Birçok iş deneyimledim. Ticaret de yaptım. Ve sigortacılık şirketinde devam ederken bu işin böyle devam etmeyeceğini varsayarak daha sonrasındaki süreçte bir müşterimin, sigortacılık şirketinde olan müşterimin bana Atomi tanıtmasıyla birlikte Atomi ile tanışmış oldum. 애터미 다른 데하고 똑같을 거다. 다른 네트워크 마케팅하고 똑같을 거라 이런 생각을 가지고 가서 들어봤는데요. 애터미가 이제 이렇게 제가 생각했던 거하고 완전히 다르다는 걸 제가 알게 됐어요. Ve tabii ki Atomi'de sonuçta bir network sistemiydi ve birçok network sistemine benzediğini düşünüyordum. Aslında bu düşüncem tamamen yanlıştı çünkü Atomi diğer network sistemlerinden çok farklıydı. 대부분의 한국의 네트워크 마케팅에서는 제품 가격이 굉장히 비싸요. 그리고 또 마케팅도 굉장히 복잡했거든요. 그런데 이제 애터미는 가장 좋은 제품을 갖다가 가장 낮은 가격에 판매를 하고 그 다음에 마케팅도 굉장히 간단하더라고요. Çünkü Kore'deki diğer network sistemleriyle kıyasladığınızda ürün fiyatları diğer network sistemlerinde çok daha yüksek. Ama Atomi'de hem bu kadar kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlar biçiliyordu ve kazanç planı çok basitti. Asla komplike olmayan çok daha basit anlaşılır bir kazanç planına sahipti. 그때만 하더라도 한국에 있는 분들이 대부분 다 그냥 국내에서만 사업을 하는 거였어요. 그런데 이제 애터미는 가서 들어보니까 글로벌 사업도 가능한 거예요. 저는 대한민국 회사 중에서 이렇게 이 네트워크 마케팅에서 글로벌 사업이 가능한 회사를 처음 봤어요. Ve tabii ki ayrı bir yanı da Güney Kore'de yapılan network sistemlerinin hepsi Kore'nin içerisinde yapılıyordu. Yani global olarak bu işi gerçekleştiren başka network sistemi görmedim. Atomi farklı olarak bu işi globale de taşımıştı. 저는 그 전에 이제 보험회사를 다닐 때 이렇게 이 네트워크 마케팅을 통해서 성공한 사람을 제가 한 번도 본 적이 없거든요. 그런데 이제 이 애터미가 좋은 제품을 싸게 팔기 때문에 얼마든지 평범한 사람이 할 수 있는 일이라고 생각이 들었어요. Ve tabii ki ben diğer network sistemlerinde çalışıp da bu kadar başarıya ulaşan insanları Güney Kore'de hiç görmedim. Ama Atomi gerçekten çok iyi ürünleri çok daha ucuz fiyatlara sunabildiği için bu kadar başarıya ulaşabilen çok fazla sıradan insan bulunuyor. 그래서 저는 이제 결단했죠. 제가 이제 잘 다니고 있는 보험회사를 내려놓고 애터미에 한번 도전해 보기로 해요. Ve tabii ki o anda devam ettiğim sigortacılık şirketini bırakmaya karar verip Atomi yapmaya başlamalıyım diye karar aldım. 그래서 저도 이제 애터미 회원 가입을 하고 그런 다음에 이제 이렇게 애터미 제품 싸고 좋잖아요, 그죠? 그래서 이제 제 주변에 있는 사람이 다 찾아다니면서 한 300여 명한테 이렇게 애터미를 알렸던 것 같아요. Ve daha sonrasında üye kaydımı gerçekleştirdim. Ürünleri almaya, kullanmaya başladım. Ve ürünler de iyi. Bu ürünleri çevremdeki insanlara yüzlerce kişiye anlatmaya başladım. 그랬더니 한 3분의 1 정도가 이렇게 제품을 써주고요. 그리고 그 중에서 한 20여 분이 이제 와서 이렇게 애터미를 알아보셨어요. Ve tabii ki oradaki insanlar anlattığım kişilerden 1/3 kadarı ürünleri kullanmaya, bir 200 kişi kadarı da bunu yapmaya katılabileceğini söylemeye başladılar. 1년 6개월이 지나니까 결국 이제 20명 중에서 5명만 이제 사업을 하셨어요.
1 yıl 6 ay gibi bir süre geçtikten sonra geriye kalan sadece 5 kişi benimle birlikte bu işi yapmaya karar verdi. 어쨌든 저는 이제 애터미를 시작해서 1년 6개월 돼서 이제 애터미의 첫 직급 세일즈 마스터에 도달했어요. Ve daha sonrasında ben de 1 yıl 6 aylık süreden sonra Atomi'nin ilk kariyeri olan Sales Master'lığımı gerçekleştirdim. 여러분 제가 처음부터 성공한 게 아니고요. 저도 처음에는 애터미에서 1,000리라 받았어요. 한 달에요. Tabii ki ben de Atomi'de ilk adım atar atmaz çok başarılı bir kişi değildim. Ben de sizler gibi ilk kazancım sadece 1000 liraydı. 그러다가 이제 제가 세일즈 마스터를 이제 유지하니까 한 5만 리라 한 달에 5만 리라 받았어요. Ve daha sonrasında Sales Master'lığımı devam ettirdikçe fark ettim ki ayda 50 bin lira kazanabiliyorum. 5만 리라 이제 받으니까 이제 막 이렇게 좌측 우측이 막 커지더라고요. 커지면서 이제 그 다음부터는 이제 이렇게 배가의 논리로 이제 커졌어요. Ve tabii ki daha sonrasında fark ettim ki ben aylık 50 bin lira kazanabiliyorum ve ben kazandıkça sağımdaki solumdaki kolumda iyice büyümeye başladı. 그래서 2년 6개월 만에 제가 이제 애터미에서 이렇게 리더스 클럽 30만 한 달에 30만 리라를 받는 사람이 됐어요. Ve daha sonrasında da zaman geçtikçe ekibin büyümesiyle ben de Atomi'deki lider kulübüne girip aylık 300 bin lira kazanan bir kişi haline geldim. 애터미는 좋은 제품을 싸게 팔기 때문에 또 이제 글로벌 사업이 가능하잖아요. 그리고 또 무한 단계예요. 그렇기 때문에 계속 인원이 늘어났어요. Ve Atomi'nin aslında hem kazanç planı sayesinde hem de ürünlerinin çok iyi olması ve uygun fiyatlara satılıyor olması ve bu işi globalde yürütmesi de başarıya ulaştırmanın yolunu size daha da kısaltıyor. 그러면서 이제 저는 70만 리라 한 달에 70만 리라 받는 사람이 됐고 이제 지금은 한 달에 이제 210만 리라 이제 받는 사람이 됐어요. Ve daha sonrasında aylık 700 bin TL kazanan biri haline geldim. Şu anda da aylık 2 milyon lira kazanıyorum. 네, 네. 네, 정말 이렇게 애터미니까 가능한 일이라고 생각해요. 이렇게 저같이 평범한 사람도 이렇게 성공하는 일이 애터미 같아요. Ama bunun kesinlikle Atomi sayesinde olduğuna inanıyorum ki benim gibi sıradan biri de bu paraları kazanabiliyor. 아까도 이야기했듯이 제가 그 전에 직장 생활도 하고 그 다음에 뭐 제가 보험회사 다녔지만 거기서 벌어가지고는 대한민국에서는 절대 부자가 될 수가 없었어요. Aslında ben Atomi'ye başlamadan önce çalıştığım şirketler, sigortacılık işi yaptığım diğer işlerde çalıştığım zaman bu kadar para kazanıp da asla Güney Kore'de zengin biri olamazdım. 그런데 이제 애터미는 직장 생활하는 거에 10배 이상의 돈을 버는 사업이에요. Ama Atomi'ye baktığınız zaman Güney Kore'de herhangi bir şirkette çalıştığınızda kazandığınız paranın 10 katını kazanabileceğiniz bir iş Atomi. 그리고 또 애터미에서 받는 소득은 계속 받는 거예요. 내가 살아있는 동안 계속 나오는 돈이죠. Ve aynı zamanda bu kazandığınız para siz hayatta olduğunuz sürece sürekli olarak yatmaya devam edecek. 어떻게 보면 이제 제가 죽고 난 다음에도 계속 소득은 들어와요. 왜냐하면은 상속이 가능해요. Tabii ki ben öldüğümde de bu paraya yatmaya devam edecek. Çünkü miras olarak çocuklarım alabilecek. 자, 예를 들어서 제가 한 달에 210만 리라 받다가 죽었어요. 그러면 내 자녀들이 자, 예를 들어서 우리 딸이 받는다 이거예요. 예를 들었어요. Mesela diyelim ki ben 2 milyon lirayı her ay alıyordum ve ben vefat ettim. O zaman diyelim ki kızım bu parayı her ay almaya devam edecek. 여러분 그런 사업 보신 적 있으세요? Sizler böyle bir iş görmüş müydünüz daha önce? 네, 감사합니다. 네, 정말 이렇게 여러분께서 오늘 여기 이렇게 석세스 세미나장에 오셨는데요. 이 애터미가 진짜 어마어마해요, 사실은요. Gerçekten şu an sizler burada bulunup Atomi'yi dinliyorsunuz ama Atomi gerçekten inanılmaz bir iş. 여러분들이 생각할 때는 제가 애터미 하니까 막 열심히 해서 성공한다고 생각했는데 그게 아니에요, 사실은요. 저는 애터미 하기 전에도 직장 생활을 할 때도 최선을 다했고 그 다음에 보험회사 다닐 때도 최선을 다했어요. 그렇지만 거기서는 성공을 못했어요. Tabii ki bizler elimizden gelen her şeyi yaparsak başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ama ben Atomi öncesinde çalıştığım şirkette de elimden geleni yapmıştım ama başarılı olamamıştım. Atomi'de bunu gerçekleştirdiğimde başarılı olabildim. 그런데 제가 애터미를 선택해서
그냥 애터미를 선택했다는 거예요. 가서 들어보고요. 선택하고 제가 이렇게 2, 3년간 열심히 했더니 이렇게 저한테 이렇게 놀라운 결과가 이렇게 돌아온 거예요. Ve tabii ki daha sonrasında Atomi'ye girdikten sonra 2-3 yılımı çok sıkı bir şekilde çalışarak, geçirerek bu duruma gelebildim. 제가 처음에는 애터미 사업을 한국에 시작해서 불과 제 주변에 있는 사람만 전달을 했거든요. 그런데 지금은 이제 이렇게 글로벌에서 막 이렇게 제 파트너가 막 나오고 있어요. Tabii ki ben bu işe ilk önce Güney Kore'de yapmaya başladım ama şu anki durumda tüm dünya üzerinde üyelere sahibim. 이거 튀르키예도 저희 파트너가 있고요. 그다음에 멕시코도 있고, 그다음에 브라질도 있고, 그다음에 또 일본도 있고, 말레이시아도 있고, 그다음에 태국도 있어요. Şu anda Türkiye'de de üyelerim var. Meksika, Brezilya, Japonya gibi farklı ülkelerde de üyelerim bulunuyor. 그런데 놀라운 거는 그 나라에 제가 가서 이렇게 제가 직접적으로 애터미를 전달하지 않았다는 거예요. Ama işin şaşırtıcı tarafı ben daha önce hiç bu ülkelere gidip Atomi'yi anlatmadım. 저희 파트너들이 저를 통해서 나오신 분이 계속 이렇게 전달을 하다 보니까 우리 애터미가 무한 단계거든요. 그러다 보니까 거기서 이렇게 어마어마한 사람이 나와서 이렇게 제가 크게 성공한 것 같아요. Bunun sebebi aslında Atomi'nin sonsuz seviyeye sahip olması. Benim alt kollarımdan çıkan partnerlerimin oralarda bulunup insanlara Atomi'yi anlatıp bu sayede benim de alt kollarımda dünya ülkelerinden insanların bulunmasını sağladı. 여러분 여기는 지금 튀르키예요. 튀르키예는 제가 보기에는 이렇게 세계의 중심이라고 저는 생각해요. Burası Türkiye ve ben Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunun tam olarak orta noktada olduğunu düşünüyorum. 튀르키예는 아프리카, 그다음에 중동, 아시아, 유럽 다 그 딱 중앙에 있어요. Çünkü baktığınızda Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'nun etrafında bulunduğu merkez konumunda bir yerde. 그래서 전 세계에서 지금 애터미가 들어가 있는 나라가 27개국이거든요. 그런데 지금 이렇게 애터미가 들어가 있는 나라 중에서 가장 이렇게 글로벌 사업하기 가장 좋은 지역이 저는 튀르키예라고 생각해요. Şu anda Atomi globalde 27 ülkede açık ama ben globalde en iyi iş yapılabilecek ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyorum. 튀르키예 주변에 있는 나라 중에서는 별로 이렇게 애터미가 들어가 있는 나라가 없어요. Çünkü Türkiye'nin etrafında bulunan ülkelerde şu anda çok fazla Atomi'nin yaygın olduğu ülkeler yok. 근데 어제 세미나에서 들어보니까 앞으로 이제 아제르바이잔, 그다음에 아랍에미레이트, 그다음에 이제 모로코, 그다음에 남아프리카 공화국이 이렇게 곧 오픈된다고 하더라고요. Ve dünkü toplantıda duyduğum kadarıyla da ilerleyen zamanlarda Azerbaycan, Fas gibi etrafında bulunan Afrika tarafındaki ülkelerde de açılacak ve Arap Emirlikleri'nde. 여러분들이 이제 먼저 이렇게 오늘 강의 다 들어보시고 오늘 처음 오신 분요 강의 다 들어보시고 여러분들이 결단하셔가지고 이렇게 사업하시면 돼요. Özellikle bugün buraya ilk kez gelenler buradaki seminerleri dinleyip karar verip bu işi yapmanızı tavsiye ederim. 그러면 여러분 한쪽이 모로코가 되고 한쪽이 아제르바이잔이 이렇게 나올 거예요. Eğer sizler böyle yaparsanız belki de bir kolunuz Fas, bir kolunuz da Azerbaycan olacak. 그러면 이제 여러분들도 이렇게 저하고 똑같이 이렇게 처음에는 1000리라를 받지만 조금 지나면 이제 5만 리라 받고 그 다음에 10만 리라, 20만 리라, 30만 리라 받는 여러분들이 된다는 거예요. O zaman ilerleyen zamanlarda sizler de benim gibi ilk başlarda 1000 lira, sonra 50 bin lira, 100 bin, 200 bin, 300 bin lira kazanan kişiler olacaksınız. 여러분 애터미는 돈 투자하는 게 없어요. 그리고 점퍼도 필요 없어요. 그리고 뭐 애터미 사업하기 위해서 어떤 경험 그런 것도 필요 없어요. Aslında baktığınızda çok basit bir iş. Atomi yapmak istiyorsanız aslında çok bir şey yapmanız gerekmiyor. Herhangi bir yeteneğinizin olması da gerekmiyor. 아무것도 이렇게 투자하는 것도 없는데 그냥 내가 이때까지 살아온 내 인생 경험 그리고 내 주변에 있는 그 인맥 그걸 가지고 이렇게 하는 사업이라고 저는 생각해요. Herhangi bir yatırım yapmadan aslında şimdiye kadar yaşadığım deneyimlerimi ve bağlantılarımı sadece bu işe sunsam başarılı olabilirim. 네, 그래서 오늘 여기 오신 분들 오늘 강의 끝까지 한번 잘 들어보시고요. 어떻게 보면 우리 인생에서 가장 위대한 기회가 저는 애터미라고 생각해요. O yüzden de bugün buraya ilk kez gelenlerin özellikle semineri sonuna kadar dinlemesini, çünkü hayatımıza gelen en büyük şanslardan birinin ben Atomi olduğuna inanıyorum. 그래서 여러분들 올해 전 세계 경기도 너무 안 좋고 앞으로 막 AI 시대가 오고 너무나 모든 게 불안정해요. 이 시기에 가장 이렇게 우리한테 이렇게 최적화된 사업이 저는 애터미라고 생각해요.
Ve sizin de bildiğiniz gibi ilerleyen ekonomik durumun giderek kötüye gitmesi ve yapay zekanın birçok şeyin yerini alması aslında bizim için yapılabilecek en iyi işlerden birinin de Atomi olduğunu gösteriyor. 그래서 여러분들 굉장히 소중하시잖아요. 그리고 여러분들 가족도 소중하시고, 그리고 여기 오신 분들, 여러분들 자녀들 얼마나 소중해요. 그분들과 내 자녀들을 훌륭하게 키워야 되는데, 그러기 위해서는 경제적인 문제가 해결돼야 된다고 저는 생각해요. Çünkü baktığınız zaman sizler de çok değerlisiniz, aileleriniz çok değerli. Eğer çocuğunuz ya da torunlarınız varsa onlar da sizin için çok değerli ve onların geleceği de bizler için çok değerli. 그 경제적인 문제를 갖다가 애터미가 해결해 줄 거라고 생각합니다. 그래서 오늘 여러분들 잘 들어보시고 이렇게 애터미를 꼭 선택하시기를 간절히 바라겠습니다. 네, 감사합니다. Eğer gerçekten sizler de sonuna kadar dinlerseniz ve ilerleyen ekonomik durumun kötüye gittiği günlerde kendinizi Atomi ile garantiye alabileceğinizi söylemek isterim. Sonuna kadar lütfen semineri dikkatle dinleyip seçiminizi Atomi ile yapın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.